I'm going to record this meeting. Good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, this is our first lesson and we're going to be ready. Yeah, we are going to tell our classmates about our favorite thing. Kita akan memperkenalkan kepada teman-teman sekelas kita apa sih barang yang menjadi favorit kita di rumah dan sebabnya. Ya, are you ready? Ready. Ready, Miss? Ready or not? Yes. Ready or not? Yes. You have to tell us what is your favorite thing in your house. Siapa yang mau pertama? Who wants to go first? Me. I will go first. Mrs. Christian, what is your favorite thing in your house? Well, I'm going to show you. This is my most favorite thing in my house. Oh, oh, I can't. Okay, this is my favorite thing. How to do this? Okay, this is my favorite thing. What is this? Pillow. A pillow, yeah. This is my favorite thing in the house because I like to sleep, yeah, during my spare time. Yeah. What about you, Mr. Faiz? Tell me about your favorite thing in the house. You listening? What is your favorite thing in the house? Ampersand. Okay, Sri Sekar, go ahead. What is your favorite thing in the house? It is handphone, Miss. Your cell phone, ya, handphone. Handphone itu bisa juga sih cell phone atau Android phone atau just my phone. Ya, kalau orang Inggris jarang bilangnya handphone ya, my handphone. Mereka bilangnya cell phone. Saya tulis ya. My phone. Yes, I'm going to type cell phone. Cell phone, which stands for cellular phone. Okay, atau Android phone. Yeah. Cellular phone, cell phone, or Android phone. Biasanya bilangnya cell phone atau my phone. Why? Sri, why do you like your ghost? In phone very much like a game and YouTube, example like movies and another films, and we can give message to another friends like that. Sorry, Miss, if I Very good. Give applause. Kasih tepuk tangan. Very good. Give applause. 2 thumbs up. Ya. Itu nanti dapat nilainya A. A plus atau A dari saya ya. Jadi kalau mau tahu Thank you, Miss. Yes. Kalau mau tahu cara mendapatkan nilai A di mata kuliah bahasa Inggris gampang banget. Just speak English. Yang penting mah ngomong bahasa Inggris mau. Yes, Miss. No, Miss. Sorry, Miss. Excuse me, Miss. Good evening, Miss. You look good, Miss. I love you, my friend. Ya, itu sudah A itu. Ya. Yang penting ngomong bahasa Inggris. Mau ngomongnya bener kayak ngomongnya salah kayak
ya, pasti dapat nilai A dari saya. Kalau nilai Anda ujian tertulis misalnya nggak begitu bagus, tapi Anda ngomong bahasa Inggris, saya kasih A. Nggak peduli, terserah mau nilainya berapa juga tertulis ya. Ya jangan parah-parah banget loh, jangan salah semua juga ya maksudnya. Misalnya nilai bahasa Inggris tertulisnya itu di UTS UAS 70 atau 60. Tapi Anda ngomong bahasa Inggris kalau di kelas itu udah pasti A, saya nggak akan kasih B. Tapi kalau Anda ujian UTS UAS itu bagus, ujian tertulis ya, bagus 100 lah, 90. Tapi di kelas nggak pernah ngomong bahasa Inggris, C. Tertinggi C, saya paling bisa kasih C. Jadi very important to speak English in the classroom. Okay, do you understand me? Understand. Yes, Yes, understand. Miss. Yes. Understand, Miss. Understand, Miss. Yes, we Itu are udah understand. Yes. Yes, saya understand. Miss. Understand. Yes. Itu udah A itu udah gampang itu ya. Yang nggak dapat nilainya gampang. Oke, Hai, Mas. siapa lagi yang mau cerita I am bahasa Miss. favoritnya? I miss. Hai, Miss. Oke, Hai, Miss. Mr. Agustian, I see you first. Ya, nanti habis ini Riko ya. Oke, Mr. Oke, Uh, Miss. I like in my home Al-Quran Why? because you why. Al-Quran life guide. Because Al-Quran? Because Al-Quran? Life guide. Life guide. Guide. Yeah, my guidance. Quran is my guidance, Miss. My life Quran guidance. is My guidance yes. in life. Guidance in my life. Quran is my guidance. Very good. Quran is my guidance. Very good. Yes. Mr. Rico, are you ready? Ya, Rico udah tutup kamera ya. Rico, what is your favorite thing? Yes, Miss. Your favorite thing is? I like Al-Quran, motorcycle, sama Android. Oh, you have 3 favorite things. Al-Quran, motorcycle, and Android. Why? Why? Oke. Kalau pertanyaannya why, maka jawabannya adalah because. Why? Ya. Because ya, kalau pertanyaannya why. Because okay, you're busy. Yeah, we'll be back. We'll be back to you ya. Ntar kita kembali lagi ke Mas Riko. Mr. Nasim kayaknya mau ngomong sesuatu nih. Mr. Nasim, tell me why is your favorite thing? Sorry, Miss. Excuse Sorry, me, Miss. Excuse me. Yes. I'm sorry. Sorry, Mrs. Yes. I think Mr. Rico like cooking because Mr. Rico merchant somai. Because Mr. Rico is a somai seller, ya. Miss, my turn, Miss. Vendor, Yes. somai vendor. Yes. Vendor, ya. Yes. Street vendor. Probably. Tapi kan Mas Riko nggak masak, yang masak mamahnya, dia kan jualan doang. Ya, I know. Miss, my turn. My Masak, turn. Miss. Masak. Masak. Excuse me, Anyway. Miss. Assalamualaikum. I'm sorry. Waalaikumsalam. Go ahead. Salam. Apa sih ya bahasa Inggrisnya? Saya ingin memberitahu barang kesukaan saya di rumah, Miss. Saya ingin memberitahu. Saya ingin memberitahu bahasa Inggrisnya apa, guys? I want. I want
I want my favorite item is a fan because it's refreshing, Miss. It's depressing without a fan. Refreshing. Yes, Because yes. it's refreshing. Yeah. Ya, saya ingin memberitahu kepada Anda. Ya, saya ingin memberitahu kepada Anda. I want to tell you. I want to tell you about mengenai about my favorite thing. I want to tell you about my favorite thing is the fan. Well, the fan is also my favorite thing also ya. Without the fan, we can't live without the fan because it's hot. Saya udah pakai AC juga masih pakai kipas angin ya, nggak tahu deh. Padahal udah pakai AC tapi tetap pakai kipas angin, saya juga bingung ya. Ini saya matikan aja karena berisik ya. Padahal udah dingin nih. Udah kebiasaan kali. Anyway, thank you Mr. Miss. Muhyiddin. Thank you. Okay. Yes, You're Mr. welcome, Rico, Miss. Mr. Rico, what is that? Why are you raising your hand? Kenapa sih Rico? Because that are access the lab of the world and the helper. Yang tadi Miss, yang tadi. Yes, yes. Udah pokoknya A aja Yang dah. tadi, Yang Miss. ngomong bahasa Inggris udah A ya. Karena Because ini Miss, karena semuanya itu ya kan tadi kan Inggrisnya, karena semuanya itu akses untuk menuju kegiatan dunia dan akhirat, Miss. oh, karena bahasa Inggrisnya apa? Karena. Because that Semuanya itu, semuanya access- itu. All, semuanya all. Itu apa? Karena semua benda-benda itu, because all of those things, those kalau itu bukan, kalau itu lebih dari satu, those bukan that ya. Kalau that itu itu tapi satu. Kalau those itu banyak, lebih dari satu. Itu tapi lebih dari satu. Misalnya ada Quran, ada motorcycle, ada Android phone. Those are very important to have for worldly activities and for hereafter, for the akhirat ya. Jadi untuk di dunia dan di akhirat ya. Ada lagi yang lain silakan. I am bro. Yes. I'm mom. Yes. I like book and Android phone Yes. Why? because I like read poetry. Puisi apa ya? Poetry. For you like to read? I like books and Android phone because I'm likes I like read for purity. We see. For yang terakhir apa tadi? For apa? Yang terakhir? Purity. Puisi, Miss. Puisi. Oh, poetry. Ya, oke. Poetry, ya. See you, Mr. Yeah. Rico. Si Amanila, be careful, take care. Oke, jadi poetry. It's a little bit difficult to say ya. Puisi itu poetry ya dibacanya. Poetry because you like poetry and you like to read. Yes. Jadi jangan bilang I like saya jilat dong. Kayak kucing jilat-jilat. I like ya. I like to read and I like to read poetry. Yes, ma'am. Ya, poetry. Very good. Bagus ya. Jadi biarpun tahu bahasa Inggrisnya nggak sempurna tapi berusaha. Usahanya yang dapat nilai A ya.
Jadi kenapa tadi Mr. Gilang mengatakan I like, ya karena nggak biasa aja ya. Nanti kita bilang I like, makanya minggu depan kita belajar pronunciation, alias kita belajar mahroj dan pelafalan bahasa Inggris ya. Karena ada mad juga, ada matobi'i dalam bahasa Inggris pun seperti itu ya. Minggu depannya kita belajar itu. Ada lagi yang ingin... Sorry, yes, Mrs. Yes. Sorry, Mrs. I think Arabian language easier from English, but who knows? Yeah, I know because, well, I think English is much more easier. Yeah. Arabic is more difficult. Yeah, as I say, Arabic has gender in every things. Yeah, so you have to memorize. But in English, things don't have gender. Ya kalau bahasa Inggris tuh benda nggak ada gendernya. Ya, jadi lebih kita punya satu hal yang nggak usah kita pelajari. Ya. Kalau Arab harus kita ingat-ingat terus. Ya. Terus? Ya kalau menurut saya yang bikin susah itu mungkin karena ini ya pengucapannya itu kayak lidah kita itu kayak dipelintir-pelintir itu, Miss. Iya, balik lagi kalau bahasa Arab. Oh. Kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan kita sering. Bahasa Arab juga susah. Halo? Aduh, kenapa ini? Kenapa internet aku? Oh my God. Oh no. Ya Allah, mati. Mati nggak ya? Oh no. We're back to Wi-Fi. Kita kembali ke Wi-Fi karena ternyata HP ibu tuh lowbat ya. Aduh, gimana? Mudah-mudahan bisa kedengaran ini. Ntar kalau udah 2% ibu nyalakan lagi, ini 0% ya. I have 0% ya in my phone. Oh my God. Jadi kembali lagi seperti kata tadi Mr. Faiz. Karena nggak biasa aja. Memang bahasa Arab gampang. Ya Allah, bahasa Arab kalau kita baca pakai mahroj yang sebenarnya, baca Yasin. Misalnya Anda di waktu malam Jumat tiba-tiba menyadari dosa-dosa Anda dan Anda ingin bertobat dan Anda baca Yasin dengan mahroj yang sebaik-baiknya. Karena Anda nggak biasa, pasti di akhir baca Yasin Anda langsung ngos-ngosan. Capek. Ya, bahasa Arab itu juga capek juga kan kalau nggak biasa. Tapi kalau yang udah biasa kayak orang Arab, ngomong Arab, dia dari pagi ketemu pagi lagi ngomong Arab nggak ngos-ngosan tuh, karena udah biasa ya. Jadi perkara kebiasaan aja. It's about habit. Nah, terus Miss gimana caranya saya pengen bisa cepat ngomong bahasa Inggris, terus bisa langsung lancar? Itu rumusnya adalah, dengerin ya, Anda jangan menghafal kata per kata, tapi hafalkan kalimat per kalimat. Misalnya, I don't understand. I don't understand. Itu artinya apa? Paham, saya paham. Saya tidak paham. Iya, saya nggak paham. I don't understand. I don't understand. Jadi kalau kamu udah tahu I don't understand artinya saya nggak paham, setiap kamu ketemu orang kamu ngomong begitu. Oh, sorry, I don't understand. Oh, Novita, I don't understand. Adi Ginanjar, I don't understand. Agustian, I don't understand. Ya. Jadi kita praktekkan apa yang kita bisa itu walaupun cuma satu kalimat. Jangan disimpan. Oh, aku tahu I don't understand, artinya saya nggak paham. Tapi nggak pernah dikeluarin ya, nanti nggak, mulutnya tuh nggak otomatis. Ya. Kalau si Al-Ghifari kan bahasa Inggris itu ada satu kalimat yang dia udah otomatis. Begitu ngelihat gadis cantik dia langsung I love you.
I love you. I love I love you. Wah, I berat, miss berat. you. I miss Ada, you. Bu. I need you. I need you. Nah, itu I miss I can. I love you. You're Nah, beautiful. you. You're beautiful. I itu hurt kan nggak you. usah dipelajarin lagi tuh, udah otomatis begitu lihat cewek cantik. I love you, I need you, I miss you. Wah, itu udah langsung gitu ya. Jadi begitu kalau bahasa Inggris itu sama juga dengan bahasa yang lain. Sebaiknya mengingatnya satu kalimat. Ya, misalnya I don't like you. I don't like you. Apa artinya I don't like you? Saya nggak suka kamu. Iya, kalau kita udah tahu itu artinya I don't like you, saya nggak suka kamu, ya kita kalau ketemu Aminah misalnya, Aminah, I don't like you. Aminah, I don't like I don't like you. ya. Nasib, I don't like you gitu ya. Jadi kita tuh terus aja tiap hari ngomong pakai bahasa Inggris yang kita bisa. Hi, good morning guys, it's good to see you again. Ya, it's a nice day today. Yang nggak usah dikira, Miss, saya malu Miss kalau ngomong bahasa Inggris, Miss, orang saya aja makannya masih pada pakai pecak oncom sama tumis kangkung, Miss. Masa saya ngomong bahasa Inggris, saya dibully yang ada, Miss. Dibully sama besti-besti saya, Miss. Cuek aja, yang penting mah kita belajar. Nggak usah peduli apa kata orang, kita mau bisa enggak ya. Kita kan mau bisa. Coba, Mr. Farhan. Mr. Farhan is thinking. Lagi mikir nih Mr. Farhan. Karena dia gini ya. Mr. Farhan, sebutkan satu kalimat bahasa Inggris yang kamu tahu artinya. Selain I love you, I need you, and I miss you. Come on. Ayo. Nggak bisa, Miss. Sebutkan. Ayo, Nggak bisa. Nggak bisa, Miss. C ya, C yang nggak bisa. C. Mau C apa mau A nilainya? ayo. Satu kalimat bahasa Inggris yang kamu bisa tahu artinya. Eru. Enemies has been slain. Enemies has been slain. Ayo, apa bahasa Inggris yang tahu? I miss. Hah? Hah? What? I go to toilet. Kirain saya recording in progress ya, recording in progress. Itu Miss yang saya tahu artinya, kebanyakan Zoom soalnya Miss ya. I go to toilet. I go to toilet. Oh, I go to toilet. Can I go to the facilities ya? Sebetulnya kalau mau ke kamar kecil itu ada yang lebih halus lagi. Jangan bilang toilet ya. Kalau mau ke kamar kecil ada lebih baik lagi cara ngomongnya. Misalnya excuse me lagi ngomong tiba-tiba pengen ke toilet. Excuse me, I need to go to the restroom. I need to go to the restroom. Atau excuse me, I need to use the restroom. Atau I need to use the bathroom.
I need to use facilities. Jadi kalau mau pakai I need to use the toilet. Ini kayaknya kita langsung ngebayangin dia itu atau either nongkrong atau dia duduk ya kalau toilet gitu kan. Kayaknya terlalu vulgar. So, we don't do this. We sebaiknya sih I need to use the restroom. I need to use facilities. Pilih salah satu ya. Nah, coba ikuti setelah saya. I need to use the restroom. I need to use the Restroom. I need to use facilities. I need to use facilities. I need to use facilities. Facilities. I need to use the restroom. I need to use the restroom. Okay, very good ya. Nanti kalau ketemu siapa-siapa, sorry, I need to use the restroom. I need to use the restroom. I need to use the restroom. Kamu harus latihan. Ya, jadi bahasa Inggris itu dipakai, jangan nggak dipakai. Udah belajar bahasa Inggris dari TK sampai kuliah. Mesti nggak dipakai, sayang dong. Ya, kalau nggak dipakai, rugi kita. Begitu kita lihat teman kita ganteng, you look good today. Ya. Begitu lihat teman kita habis, yes. Handsome, Miss. Handsome. Yeah, you look handsome. You look good looking. Ya, you look good looking. Ya. Jadi kita You itu. look good reckoning. Oh, what? Your reckoning looks good. I bad. I not bad. Siapa lagi yang belum ngomong nih dari tadi? Ayo, siapa tadi yang belum ngomong? Mr. Wahyu ya? Mr. Wahyu? Miss Iwon. Yes. Mr. Wahyu, say something in English. Coba satu kalimat bahasa Inggris yang bisa apa? Rahmat. I am reading Al-Quran. You writing Al-Quran? I am reading Anul Karim. You reading Quran. You are reading Quran. You reading Quran. Very good. Quran. I am reading Al-Quran gitu. Yes. I am, Mister, Miss, I am. Kalau I am, terus ada ing-nya, itu artinya kejadiannya sedang terjadi. I am reading. Saya sedang membaca Al-Quran. Sekarang, Miss, saya sekarang sedang membaca Al-Quran. I am reading Quran now. Ya, jadi kalau ada to be am, I am, ada ing-ing-ing-nya, itu berarti kejadiannya sedang berlangsung. Kayak sekarang saya, I am teaching. But not teaching ya. I am teaching English. I am moving my fingers. I am speaking. I am talking. I am moving. I am blinking my eyes. I am breathing. Saya nafas. I am looking at you. You looking at me. Jadi kita. Berarti kalau ada ing-nya itu. Yes. Mrs. berarti kalau ada itu berarti kejadian yang sedang berlangsung ya, Miss. Sedang berlangsung tapi sedang dilaksanakan gitu. Betul, tapi to be-nya harus to be ke satu. Is, am, are. Misalnya she is, dia sedang, misalnya she is learning English, dia sedang belajar bahasa Inggris. Berarti sekarang she is learning English. Sekarang. Learning. Ya. Sekarang atau sekitar sekarang. Tapi kalau she was learning English, dia dulu sedang belajar bahasa Inggris. Waktu itu sedang belajar bahasa Inggris. Jadi bukan sekarang sedang.
bukan sekarang sedang, kalau to be-nya to be kedua ya. Itu udah belajar grammar tuh. Ya. Nanti kita belajar grammar sedikit-sedikit. Tapi tidak semua 16 tenses kita pelajari. Karena yang digunakan pun paling-paling 5 atau 6 yang sering dipakai. Tenses dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita nggak usah belajar banyak-banyak, nanti malah pusing. Kita belajar Thank you, yang Miss. sering dipakai aja. Sering dipakai tuh contohnya apa? Ya itu tadi present continuous ya. Misalnya I am teaching English, you are learning English. I am talking to you, you are listening to me. I am speaking, you are writing. Ya, itu kan sering dipakai ya. Salah satu dari 6 yang sering dipakai ya. Jadi kita nggak usah belajar yang susah-susah ya. Nanti capek. Ini kan baru malam perkenalan ya, baru pertama kali. Saya akan memberikan pelajaran pertama mungkin besok itu tentang belajar dari awal, dari dasar, dari berhitung 1, 2, 3 dari ABCD alfabet. Terus wih ganteng banget, you look so handsome my son. Anak ibu berewokan, udah dicukur rambutnya. Kelas 3 Alia, ya Allah, itu rambutnya jenggotan kayak abang-abang. Tapi ini dia dipotong rambutnya ganteng. Dia udah pergi. So, jadi kita besok belajarnya berhitung 1, 2, 3, 4. ABCD, nyanyi-nyanyi ABCD ya. Nanti kalau ada yang tersinggung, Miss, yang bener aja Miss, kita udah kuliah, udah bayar mahal, kita udah punya jaket alma mater, dan kita udah seorang mahasiswa, masa sih kita belajarnya ABCD 1, 2, 3, Miss please. Tolong Miss hargai kami. Ya bukan gitu ya. Kita belajarnya soalnya dari awal ya. Takutnya nanti kan ada yang merasa, Miss saya udah pusing dengan bahasa Inggris, saya nggak bisa Miss. Dengan begini kalian tidak akan ada alasan lagi. Terus minggu depan juga kita belajar lafaz ya, makhraj ya. Jadi lebih penting dari grammar. Apakah grammar itu tidak penting? Grammar itu penting tapi tidak sepenting pronunciation atau pelafalan. Karena orang bisa salah paham dengan pelafalan. Kayak tadi, Mr. Mana tadi? Mr. mana tadi? Aduh, lupa saya tadi di sebelah sini. Yang bilang I like. Bukan I like. Ya. Mr. Gilang. Mr. Gilang yang bilang I like ya. Kalau like artinya jilat. Kalau suka itu like. Jadi kita harus betul pelafalan. Nanti orang salah paham ya. Misalnya, Miss, I like food. Loh, you like food? Are you a football player? No. So, why do you like food? Because I like to eat. Oh, you mean food. Food, not food. Ya. Kadang-kadang sih saya juga suka ngomong gitu. Gimana kita beli Shopee put lagi saya bilang. Food instead of foot. Ya, kalau foot adalah kaki. Nah, nanti berhitung juga begitu, berhitung. 1, 2, 3, bahasa Inggrisnya apa? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah.
Good morning. One benar, one, two benar, two. Tiganya pohon, satu, dua pohon. One, Teri. Three. 1, 2, 3. Three. one, two, teri lagi salah. Three. Oh, Three. kalau tiga One. itu, 3. Three. kalau tiga bukan tree, bukan teri, tapi three, sa, three, Sri. three. 3. Oh, Sri. Ya, Three. three ya. Sri. Kita pakai pak ya, three. Yang nggak bisa three berarti ketahuan itu Three. throw-nya masih Tok. kalau satu. Sri. Oh. Sriwijaya. Three. Sriwijaya. Terus kalau delapan bahasa Inggrisnya apa delapan? Egg. Telur. Ekola. Delapan. Egg. Salapan. Siapa itu salapan? Salapan. Nine. Age. Lah iya. Kalau delapan Egg. itu bukan egg, karena egg itu telur. Masa berhitung gini? Pakai ain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Egg. telur. Kalau 8 itu Egg. Nine. E-I-P-H. Egg. Eight. Eight. Ya, besoklah kita pelajarin yang kayak Eight. gitu. Ya, besok yang kayak gitu kita pelajari. Nine. Ten. Oh, 9, 10. Are you Nine, Sorry, orang Miss. Jerman ya? 9, 10. 9. 10. 10 itu 10. 10. Ada 10. 10. Oh, ada hamesnya ya. 10. 10. Itu namanya plosive. Nanti kita pelajarin. 10. 10. Oh. Talk. Yes. 10. Jadi ada lagi yang punya barang favorit di rumah yang belum disebut nih. Kayaknya Mas Sony belum ngomong-ngomong dari tadi ya. I didn't hear Mr. Sony say something in English. Mr. Sony, what is your favorite thing? Yes. Yes, Miss. What is your favorite thing is book. Why? Buku. Because book. Yeah. Yes. Betul? Because book are knowledge. Because book. Kalau satu is. Because book is knowledge. Book is knowledge. Jadi knowledge tulisannya knowledge. Dibacanya kaknya dibuang. Bener kata Mas Riko. Bu, bahasa Inggris itu tulisannya lain, bacanya lain. Lebih parah dari itu, ada yang ditulis nggak dibaca. Kenau, Ibu tulis ya. Ini dibacanya knowledge. Kaknya mana, Miss? Kaknya silent, jadi nggak dibaca. Silent K. Dalam bahasa Inggris, banyak huruf-huruf yang tidak dibaca. Ada huruf B yang tidak dibaca. Ada huruf G yang tidak dibaca. Ada huruf L yang tidak dibaca. H tidak dibaca. Jadi, kalau itu membuat Anda bingung, itu wajar aja. Karena bahasa Indonesia, semua huruf dibaca. Ya. Jadi bahasa Inggris itu kayak ada mubazirnya. Masa sih udah ditulis nggak dibaca? Ya emang begitu. Knowledge. Because book means knowledge.
Buku berarti ilmu pengetahuan, Bu. My favorite thing is book because book means knowledge. Books means what? Books, Arti books knowledge. knowledge ya. Jadi Knowledge. buku itu artinya knowledge itu ilmu pengetahuan. Kita untuk tugas minggu ini hanya mengerjakan tes dari website. Ya, jadi Anda akan mengerjakan tes dari website. Nanti akan saya kirim ke grup websitenya. Sebelum mengerjakan tes, Anda makan dulu, minum dulu, karena itu tesnya akan agak lama. Ya. Nanti informasikan ke saya hasil tesnya, misalnya level Anda apa. Misalnya, ini contohnya ya, contohnya kelas yang udah mengerjakan tes. Kelas TI kalau tidak salah. TI apa TL ya? Nah ini misalnya Muhammad Rafi Al-Ghifari. Your English language level is starter. Berarti dia levelnya starter. Level starter ini level yang paling ini banget deh. Yang paling bawah. Ya. Ini tuh kayak Anda baru ngerjain 2 soal, terus dipanggil emak. Panggil emak Anda selesai, itu starter. Ada lagi level yang di atasnya yaitu level ini apa nih? A11. Ada lagi di atasnya level A11. Nanti ada A12. Tertinggi levelnya apa, Miss? C. C ya. Level tertinggi adalah C. Cara mengerjakannya gimana? Ikuti aja petunjuk yang ada di websitenya. Ya. Sekarang deh saya kirim website ini ke grup chat. Alhamdulillah, keburu lupa nanti ya. Okay, this is the website. Control C, Control V, BK. BK. Oh yeah, is this it? No, this is not it. No, wrong group. Mana ya grupnya ya? BKPI. Oh, udahlah, kalian ambil aja dari ini ya, bisa kan? Ambil dari, coba ping ibu dong di grup BK, kok nggak ada ya? Nah, I think this is it. Oke. Tuh ya, nanti dikerjakan tesnya. Nggak harus malam ini sih kalau capek ya. Besok juga nggak apa-apa. Ada yang ingin bertanya kepada saya? Silahkan. Sebelum kita teruskan ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. I want to ask. Yes, please. Why the bike can be angry? Why? The bike can be angry. The bike Can be angry. Why the bike can be angry?
It shouldn't be angry because it's baik, right? Huh? If it's angry, then it's not baik. Right? Why the bike can be angry? Maybe the bike, maybe you borrow money from the bike, so the bike is not bike anymore. So it is angry at you. Gimana sih Mas pertanyaan kamu Mas? Kenapa baik marah-marah gitu kan? Padahal dia baik ya, baik maksudnya sepeda. Ini kayaknya sih. Kenapa sepeda bisa marah ya ini? Kamu namanya siapa kok I? Gimana itu? Ibu juga ganti deh namanya, harusnya jangan Zoom Education ya. Nggak usah diganti guys. Kamu namanya siapa ini kok I? Alif, Miss. Alif Batasa. So that's how you spell your name Alif. Ya, bener juga sih. Itu kan huruf Alif. Alif lucu banget sih Alif ya. Anyway, yang belum ngomong dari tadi siapa yang belum ngomong? Please tell me one English word. Satu bahasa Inggris. Hah? Wahid, Miss. Miss, I want to ask. Yes. I miss you, Miss. Ami Sutu. Pais. Excuse me. When is the deadline for collection? Oh, when is the Deadline. due date? When is the deadline? Deadline. Ada yang bilang dateline, salah ya. Ada yang suka bilang dateline. Ini keliru. Harusnya deadline. Deadline ya. Dan dead ini bacanya dead. Bukan dad. Bukan dad, tapi deadline. Atau when is the due date? When is the due date? When is the due date? When is the deadline? The deadline is next Saturday. Kok Saturday? Next Thursday. Next Thursday. Apa artinya next Thursday? Next Thursday. Kamis selanjutnya, Kamis minggu depan, Miss. Ya, Senin bahasa Inggrisnya apa Senin? Sunday. Monday. Monday. Minggu aja lu deh. Ibu tanyanya minggu apa bahasa Inggrisnya hari Minggu? Sunday. Sunday apa? Sunday apa? Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yes. Bagus, very good. Pinter ya. Kalau nyanyinya tuh ada gini. In a week, we all have 7 days. In a week, we all have 7 days. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Itu lagu anak TK ya. Gak apa-apa, jangan bilang Sunday, Monday, Tuesday. Die semua, die artinya mati ya. Die. Oke. Miss, I'm sorry, Miss. I want Miss, for Sundanese is tuning is it an absorption language from English?
Say that again. Say that again, please. White. Again, Sundanese. again. White. White artinya Is putih. it? Wait. Wait. Okay. For Sundanese, is tuning, is it an absorption language from English? Really? Tuning is an absorption. Is tuning. Is tuning, Miss. Can you explain to me in bahasa, please? I don't understand. Iya, kalau bahasa Sunda itu ada hubungannya sama bahasa Inggris. Kalau anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog. Dog. Kalau anjing Dog. dog. Doggy. Dog. Kalau anjing Ngajedog. dog. Ngajedog. Ngajedog heula. Kalau kamu kata kamu bahasa Inggris, orang Inggris kalau ngomong, kalau orang Sunda kalau ngomong kadir itu dari apa itu? Bahasa Inggris. Come here. Come Kadir. Boleh. Kadir. Come here. Gerobak sodor, Miss. Gerobak sodor. Iya, itu. Go back shoot door. Gobak sodor. Tapi kalau di tempat saya memang namanya gobak sih, gobak sodor ya. Go back through the door. Go back through the door. Jadi semuanya udah pernah ngomong bahasa Inggris ya. Mas Labib belum dah kayaknya. Labib belum. Halimah belum. Mbak Lia belum, Mbak Lia. Ayo Mas Labib, sebutkan satu kalimat bahasa Inggris yang kamu tahu artinya. Removing without spirit is nothing. Removing without spirit is nothing. What was the first? Yes. Removing. Removing what? Yes. Removing without spirit is nothing. Removing without spirit. What does that mean? Removing what? Removing something. Removing what? Harusnya ada objek di situ ya. Artinya apa artinya? Pergerakan. Movement. Yes. Pergerakan itu movement. Movement, pergerakan. Kalau bergerak, move. Iya. Movement without spirit is nothing. Oh, very good. Maksud saya tuh bahasa Inggrisnya yang bahasa Inggris ini aja, yang sehari-hari aja ya. Jadi kita bisa sama-sama. Jadi kita bisa sama-sama belajar yang sehari-hari aja, yang kita tahu bahasa Inggrisnya apa. Kayak saya ingat kamu misalnya, I remember you, gitu ya. Jadi yang gampang-gampang aja. Tapi luar biasa sih percobaannya ya. Siapa lagi yang belum? Mbak Lia deh, belum deh Mbak Lia. Mbak Lia, say something in English. I like you because you smart. So if I'm not smart, you don't like me. You like me because I'm smart. You like me. Yes.
But if I'm not smart, you don't like me. You don't like. Yeah, okay. It's okay. No problem. I like you because you're smart. Oh, thank you. I hope I'm smart all the time. Oke, ya. Pelan-pelan ya belajar, nggak apa-apa. Miss, gimana sih caranya, Miss, kalau kita bener-bener blank, nggak tahu apa yang mau diomongin? Ya kamu nggak akan bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya aja kamu blank. Gimana kamu mau ngomong pakai bahasa Inggris? Ya supaya kamu bisa ngomong bahasa Inggris, kamu harus tahu minimal bahasa Indonesianya yang mau kamu omongin. Ya kan? Nah, terus dari bahasa Indonesia itu, bahasa Indonesia baku, kalau bisa terjemahkan ke bahasa Inggris. Lebih mudah menerjemahkan dari bahasa baku bahasa Indonesia ke bahasa Inggris daripada bahasa gaul. Ya. Misalnya bahasa gaulnya gaskun. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa? Kuy, gaskun, kuy. Itu kalau di bahasa Inggrisin susah. Coba kalau dijadikan bahasa Indonesia baku dulu. Nah, apa bahasa Indonesia bakunya? Ngap. LPG. LPG, gaskeun. LPG keun euy, gaskeun. Ya, jadi kalau gaskeun tuh artinya apa sih? Ayo gitu ya. Laksanakan. Come on. Ya, laksanakan. Ayo kita lakukan. Oh, bahasa Inggrisnya. Ayo kita lakukan. Let's do it. Come on, let's go. Let's do it. Let's do it. Gaskeun, let's do it. Let's do it, bro. Gaskeun, ngap. Ya. Ngap, Bu. Ngap. Jadi lebih mudah itu Anda pakai bahasa Indonesia baku berpikirnya, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris daripada pakai bahasa gaul ya. Itu sih ada tips yang kedua. Jadi tadi tips yang pertama apa? Belajar satu kalimat. Jangan satu kata ya. Kemudian jangan terlalu berpikir tentang grammar. Tapi kalau bisa pikirkan tentang pelafalan. Karena orang banyak kesalahpahaman dalam bahasa Inggris karena salah pronunciation atau mahraj. Ya. Ada malah kata-kata bahasa Inggris yang jangan sampai salah ngomongnya, nanti artinya jadi beda gitu ya. Nah, itu nanti kita pelajarinya minggu depan, oke? Jadi untuk pekan ini, for this week, please do the test from the website. Ya, tolong kerjakan tugas yang di website. Yang hari ini belum ngomong bahasa Inggris, please say something in English next time. Tolong nanti next time ngomong bahasa Inggris. Karena kalau Anda nggak pernah ngomong bahasa Inggris, biarpun nilai ujian Anda UAS UTS 100, saya cuma bisa kasihnya C atau C min. Miss. Yes. Mau ngomong Inggris sekarang boleh? Yes, sure. Silakan. Ya. My favorite thing at home is a motorbike because it's a motorbike my father bought when I was in high school. Very good. Yeah, because the motorbike my dad bought ya when I was in high school. Ya, jadi nanti kita belajar kalau ayah kita dulu membelikan kita motor. My father bought me. Tulisannya B-O-U-G-H-T. Bought. Dibacanya but. Kayak tetapi. But. Ya, my dad bought me. My father bought the motorcycle for me. My dad bought the motorcycle for me when I was in junior high school. Very good, ya, very good. Jadi kalau ada kekeliruan, Thank you, Miss. yes,
Kalau ada kekeliruan di dalam ruang kelas itu sesuatu yang harus kita rayakan. We will celebrate our mistakes. Karena dengan keliru itu kita jadi tahu, oh ternyata dulu dibelikan itu bukan bogut, tapi but. Ya. Nanti kita latihan supaya kita ingat terus. Terus apa lagi? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WhatsApp. Ya. Jadi kayaknya itu aja untuk malam ini. Silakan Anda kerjakan tesnya selama seminggu ini dan informasikan kepada saya di grup chat kamu level apa. Ya, please don't hesitate, don't be embarrassed, don't be shy. Jangan malu-malu. Don't be shy. Sorry, Miss. Yes. Hah? Oke. Walaupun Anda orangnya shy cat, tapi Anda don't be shy. Jangan malu-malu ya. Shy cat apa lip? Shy cat apa lip? Shy cat. Iya. Oke, Mr. Wahyu, ada yang ingin dikatakan? No? One thing, Miss. Sorry. Sorry. Halo. Sorry. Thank you. Oke, very good. Miss. Very good. Pokoknya semuanya semangat ngomong bahasa Inggris mulai dari sekarang. Bangun tidur. Oh my God, this is a wonderful day. Alhamdulillah. Praise be to Allah for this day. Good morning, mother. Good morning, father. Good morning, everybody. I want to eat my breakfast. Pokoknya ngomong pakai bahasa Inggris. Gak usah diumpet-umpetin kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalian udah bisa, udah tahu. Nanti. Udah yes? Apalagi? Nanti pada kaget, Miss. Orang tua, Miss. Halo, sorry, Miss. Ya. Don't be surprised. Yeah, because right now I'm going to speak English all the time. Sekarang saya bahasa Inggris terus. Mama, ayah, papa. Apa-apa biar kita bisa. Oke, see you next time. Thank you very much, Mr. Rico, Mr. Abdullah, Mr. Alif, Mr. Wahyu, Mr. Faiz, Mr. Muhyiddin, Mr. Christian, Mr. Algi, Labib, Adi, Ramawati, Halimah, Rahmat, Mary, Sony, Farhano, Vitalia, Gilang, Siva, Ahmad, Sri, Sekar, Siti Aminah, Sekar, Pungki, Ariska, siapa lagi? Endang, Nasim, Sarmila, Sita Isya, Ahmad, Firdaus, Zara, Imroatul, Nabia, Andre, Muhammad Asni, Wahid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep speaking English. Waalaikumsalam. Have a good evening. And good night. Kalau udah mau selamat tinggal, good night. And good night.